Lika. Bakit? Kumuha ko ng kamatis eh. May hinog na pala. Yan o. Pato pa yung iba dito. Bakit? Lika. May allowance ka. Uy! Ay! Yan tayo eh. Ano tayo? 1,000? Oo, sa'yo 1,000 yan. ha? Oh. Oo, sige. Game mo. Sige. Oh. Anong gawin ito? Gawin mong baka yung facts in 3 moves. Baka. Yung 3 moves, yung packs. 1,000 ha? Malutong to. 3 moves. Baka. Pag ganun. Baka. Ay, boy. Hindi kaya. Daddy. Oh, wait. Alright. Taran. Wait, nak. Wait. Ayusin ko Do lang it again. to. 1,000 to, nak. Kaya natin to. Wait. Hmm? Analyze, guys. Analyze. Daddy. You. Oh, okay. You. Wait lang, wait job. lang. Analyze natin, nak. Make another one. Baka, gawing baka siya. Paano kaya maging baka yan? Paction eh. Bahala ka dyan. Alam ko na. Teka lang. Mami. You. Biyooks? Ay, hindi pwede. Ha? Parang challenge mo talaga ako. Uy, fix. Ay. Alam ko na to. Makuha natin to. Kaya natin to, 1,000 to eh. Alam ko na. Parang sinapsychology mo lang ako. Alam ko na yan. Kao yan sinasabi mo. Kao. Ano? Oh. Ayan o. Kao. Akin na 1,000. Ayan mo. Oh. Kao yan sinasabi mo. Hindi mo baka eh. In-English mo lang eh. Kala mo, di ko makuha yung mga psychology mo na yan ha. Mala. Alam ko na yung mga teknika na yan. Yeah. Oh, Daddy.